जुहार दर्शक बंधु समस्त के नमस्कार शुभ सकाळ जय माँ समलई। वर्तमान आपण मैंने देखिपे इटा आमर अंचल आमर खड़ियार पाखे पदमपुर गाँती यहाँ आमर टिखाली डैम रो पैन आसूचे केनार रे सब चाष बास हो गाधा पादा कर आम जिमा खरियार खरियार टिफिन पतर करी घर के जिमा। आज आमर गाँव रे आमर पड़ारे बमर पड़ारे प्रोग्राम हवा माँ भौणी आम बाहर दंड डाकमु बेला कि नहीं तुम दंड करमु बेने से लगे आमर दंड एखा करा जाइछे। गोटे आमर प्रोग्राम टे अच्छे आमर जेन कि चंद्रसेना दादा तांकर पुअर कि तांकर झीर जन्मदिन उपलक्षे तो समस्ते आसन आमर ग्रामवासी जिते भी भल पाएसन समस्त को विशेष विशेष अनुरोध। आज आम 7 बजारू स्टार्ट करवा लगे आम चेष्टा करमु तो जेन बंधु मैंने भी बेंजारन दंड नृत्य के देखमे आमर गाँव सब माँ भौणी दादा भाई समस्त को अनुरोध करा समस्ते आसबे 7 बजारू आरंभ करमा बोले कहीं कि आमर गाँव में ठंडा रे टिके जह लोक नहीं बसी पारन आम जानी बहुत थर कर सारी प्रोग्राम तो समस्ते आसन आम 7 बजारू प्रोग्राम स्टार्ट करमा आमर गाँ चिंदागुड़ा बमुरपड़ा फिर तर नमस्कार शुभ विदाय जय माँ समलई। तार माँ बापा मौसा मेसी मामू माई कोका काकी बोरू बोरमा मितो मितो ओजाई बहु बुआ रुआ रुमी बुआ रुमी मितो मितो पिपा पुटी समस्ते एबार दान दक्षिणा करबो আর চকলেট নি খাবে कितला गड़र बंधा कुबी हो सुजन कितला गड़र बंधा कुबी कितला गड़र बंधा कुबी हो सुजन कितला गड़र बंधा कुबी आगो 5,000 टका देले ननी के देनी 5,000 टका देले ननी के देनी ओ ननी के देनी नले আমার সঙ্গে এই দি हो सुजन আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে हो सुजन আমার সঙ্গে हजारे टका देले नाचे सुने हजारे टका देले नाचे सुने शिव मंदिरे हो गला शिव मंदिरे भोग লাগিব হে সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব। ननीर माँ बापा 5,000 टका देवे ठीक नहीं हाँ बोले ननी के सबसे সেটা ডাকলি না জি অজা আই भी আসবে দুই तरफ रे तार मामू घर बात যদি অজা আই চন্দ্রে 1,000 টাকা দেবে নিলে বেকে কিনটা দেখি দিয়া কে তাঙ্কর নানা বেড়ি লাজু ছ बोले दीपट हो जाए बारू हजार जेते बेले ननी बड़नी हबा को हां या हबा बयस ने जिबा होय गो ताकर मामू माई घर न हल्दी तेल नि आले ननी घंटा हां हां या ताकर मामू माई के डाको गो पु बाहल पुनीलु चौना
জননী তুমি গো মামুয়া ননা তোমার ভাঞ্জি তোমার ভাঞ্জি তোমার ভাঞ্জি তোমার ভাঞ্জি তোমার ভাঞ্জি পড়িছে গহনা গো মামুয়া ননা তম্পু 500 টঙ্কা জরিমানা গো মামুয়া ননা ମାମୁ ନନା ଦିଟା ଥିସନ୍ ହଁ ତାର ମା ଘର ବାପେ ମାମୁ ଆର ମାଇ ହେବେ হয় গো ସେମାନେ ଆସେ ତାଙ୍କର ଭାଞ୍ଜି ଦାନ କରିବେ আর ବାପାର ଭଉଣୀ ନନା আর ମାମୁ ହେବେ ହଁ ସେମାନେ ଆସିବେ ଦାନ କରିବେ ই করিয়া উপরে গড়ু করিয়া উপরে গড়ু যেতে অজননী তুমি গো মার গরু ননী নামে 500 টঙ্কা পড়ু মার গরু আমি খাইছি মুখ জানড়ু মার গরু ତାର ବଡୁ ବଡମା ଯେତେଟା ବି ଅଛନ୍ ମେସି ବଡୁ ବଡମା ଆଉ ଘରର ବଡୁ ବଡମା ବି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ এবার রহলে মশা মাউসি গেছে নাই গে আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা বাউঁশ আউ যেতে লুকি অছ তুম পরি অছ নরীর মশা মাউস তুমি 500 টঙ্কা ধরি আসর বাউসলে মাউস তমকু চোখে দেব বহু রস বাউসলে মাউস এ লে 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 পিন্টু লে 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 বড়মা কে লাগছ ননি आई गो লাগছ ননি ননি কে क्या বলছ গো মা ঘর বাটা पापा घर आओ आइए गो तांकर आई ओ बाबर मा तांकर नाते আর কে বনে আসলে আগে করে আর কেনটা সমস্ত আছে দেখো আমার ই বাবু তার মাউসি ननी गो ননি হ্যাঁ তো তার মার মাউসি বাপার মাউসি আগো আর দিদারটা বহেন অছন তার आई आई আমার গড়মাঙ্কর আমার তো চারটা ভଉଣୀ ବି ସମସ୍ତେ আসে যে করই অগ্নি বস্ত্র দান তাকু মিলই বৈকুণ্ঠরে স্থান মাଙ୍କର দুঃଖ ଯାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର हरि बोल ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ हरि କବାର बोल ନନା ମାମୁ আসছে এবে রহলে কোকা কাকি কে এবে তুমি ডাকো সমস্তଙ୍କୁ মেসে করে ডাকো কি বাড়ি রে বুনিলু মকা বাড়ি রে বুনিলু মকা এবে আসননি কাকিয়ার কথা এবে আসননি কাকিয়ার কথা ননি নামে পকারে সকাল পাই গলা দেখরা ফিরে ওরে
শিকারি রে কলিলা লাউ 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 কেতে অছননি দদার বহু কেতে অছননি দদার বহু মাছ টঙ্কা নদী নামে করাতি এত কালি দিমু ধরাতি মাছ করাতি আমি আনতে খালি হাতে আবার বলতে ବି ମନେ ମନକେ ଜାଣିକରି ମତେ ସାଜଲା ବାରି ଶାଢୀଟି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ଗো ତାଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦେଶୀ ଲୋକ ଭଜଲ ପାଏ ଆଉ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ আর গোটে দুটিটা হেলে রখি দিব এ দুটি হেই রখি দি ଯାଇଥିବା গো ସବୁ କଥା କର ମା ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ତମର ଥିଲା ତାଙ୍କର ମା ବାପା 500 ଭାରତ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି ବୋଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କବା ହରି ବୋଲ ଇଟା ସେ ଟିଟଲା ଗଡ଼ ବଡମା ଆସିଲେ ଆର 3 ବହନ କାହିଁ ଗଲେ 5 ବହନ ପରେ ନ ହଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଆସିଲେ 2ଟା ମାଉସୀ ଆସିଲେ ନ ଆର 3ଟା ମାଉସୀ ଆସନ୍ତା ଆର 2ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତା ଏକ ହେଲା 2 ହେଲା 2ଟା କେତେ ଦେଖିଛ ଗଲେ ନା ବଟା 2ଟା नहीं ହେଲା କେତେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆର 2ଟା କାହିଁ ଗଲେ ସବୁ ସରିଲା ନା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସ ବାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ଲୋକ ନେଇ ଆସ মামু ননা মোসা মেসি ଆମର ଶିବାୟ ବାଗ ଦେଶୀରୁ ତ ମୁଁ 4-5ଟା ଦେଇଛ ଶିବାୟ ବାଗ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାଳକ ବାଳିକାକୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ବୋଲ କକା କାକି ଆସ ମଶା ମାଉସୀ ନନା ମାମୁ ତାପରେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ମଶା ମାଉସୀ ଅଛ ତାପରେ ବଡୁ ବଡମା ଦଦା ବହୁ ଯେତେ ବି ଅଛ ସବୁ ଆସ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ବି ହେନ୍ତା ତ ଆସକୁ ଦେଖି ତ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଥିବ 8 ବର୍ଷ ତଳେ নেই লোক এবে কিনে আসেন না আহা দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি প্রিয় কুমার বৌলালো 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 সতে বেলা হেউচি উচুর বৌলালো বৌলালো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚେ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଧନ ଚରଇ ବଉଲାଲୋ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହି ବଉଲାଲୋ ବଉଲାଲୋ ସବୁ ଗୋଟେ ଦିଆ ନାଗ আরে দেমো না সবকে দেমো না আমার খেজর বালির লোক
सरस्वती बालिका को विद्या प्रदान करंतु बोलो आनंद कुमार हरि बोल दुख जय सुख प्राप्त हो कुमार हरि हरि बोल। बोल कृष्ण कोटि परमाय देथन हरि बोल। हरि बोल आउ किए अछ आसन हेले माँ बापा आसन माँ बापा माँ बापा माँ बापा किछि किछि टंका प्रदान करिछन अर्ण वस्त्र प्रदान करिछन सदा सर्वदा श्री राधा कृष्ण श्री माधव जन दुर्गा नाथिनी माँ दुर्गा छत्र आड़ि के रखिथन बोलो आनंद कुमार हरि बोल आहा जसोदा कृष्ण को कुले बताई बदई फिर कोई जे कहे वचना कही आहा राधा दामोदर सुख जन हे हरि हे जुगल हेला सुख जन